आज्ञा नमस्कार। आज आम टिके बैजयंत बाबू विषय आलोचना करवा। बैजयंत पंडा विजु जनता दलर जड़े टाणुआ नेता थिले। एमितिकी भविष्यत नवीन को परे से बीजेडी रु नेतृत्व नवा सह मुख्यमंत्री हेबार भी स्वप्न देखुथिले। किंतु बैजयंत बाबूंकर स्वप्न रे पांड्यान पानी पुरई देवा परे बैजयंत बाध्य होई भारतीय जनता पार्टी को गले। अनेक समय आप देखिए बैजयंत को विरोधी माने जो मैंने राजनीति समीक्षा करती राजनीति को पाखुरु देखती से माने समस्ते कहती जे बैजयंत पंडा किछि हेलेनी, धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री होउचंती किंतु बैजयंत पंडा को सुजोग मिलूनी, राष्ट्रीय उपसभापति कराई रखा जाइछि। एमती भाव में बैजयंत विरोधी माने आज्ञा तांकू टाहीटाफरा करती। ए लोक किछि हेई पाइलानी, बरं बीजेडी रे गोटा खादी थेला बीजेपी रे कमीगला, एड़ बड़ समुद्र भितर कुआड़े बैजयंत बाबू हजि जाउछंती। एमती अनेक कथा आज्ञा तांको विरोधी माने आलोचना करुछंती। किंतु आजिका दिन रे आमको जदि पचरा जाए ओडिशा बीजेपी रे सबुठारु क्षमताशाली लोक किए एवं सबुठारु अधिक लाभवान होइछंती किए, जेते सब बीजेपी नेता किए कहिबे मु 80 मसीहारू किए कहिबे 2000 मसीहारू, किंतु सबुठारु अधिक लाभवान ना से बीजेपी रे केंद्र मंत्री अछंती। केवल राष्ट्रीय उपसभापति बिना आउ सेमिति किछि बड़ बड़ पदवी आज्ञा तांकर नाही। हेले सबुठारु भितरे भितरे पावरफुल एवं ओडिशार सबुठारु धनी हेबाकू जाउछंती आज्ञा बैजयंत बाबू। अनेक भाबुथिबे जे तारा पटनायक अधिका टैक्स दौछंती तेणु ओडिशार से सबुठारु बड़ धनी। अवश्य तांकर सर्वे रिपोर्ट भी तारा पटनायक ना आसला। किंतु आज्ञा गत 5 वर्ष भितरे इम्फार केते अग्रगति होइछि, बैजयंत बाबू को पारिवारिक संस्था केते लाभवान होइछि आपण जानिले आश्चर्य हेबे आज्ञा। छोट छोट उदाहरण मु तो टिके बेसी इकोनोमिक्स रे रिसर्च नुहे किंतु जेतिकी बुझिली जदि आपण माने आउ टिके कोन बुझुथिबे किबा मु किछि भूल बटा कहूथिबे आपण भाबुथिबे जदि किछि किछि इकोनोमिस्ट माने से माने मध्य कमेंट बॉक्स रे रेक्टिफाई करि परिबे। मु किछि तथ्य दउछि आज्ञा। तथ्यटी होउछि 2020-28 सेप्टेम्बर सेही समय रे इम्फार शेयर वैल्यू थिला 109 टंका 90 पैसा, धरंतु 110 टंका। इम्फार जेहेतु 5 कोटी 39 लक्ष शेयर अच्छी, जदि आपण ताकू गुणन 110 पकेबे ताहले टोटालटा आसुची 594 कोटी, धर 600 कोटी टंका। माने 2020 मसीह से कंपनी रो वैल्यू थिला 600 कोटी टंका। जेहेतु शेयर वैल्यू डाउन होइतिबो कि कोन होइतिबो, किंतु आगु मु थरे पढ़ितली जे जेतेले मु बिजनेस बीट करूथली 1200-1500 कोटी टंका थिला ता पूर्वरु। तेबे से जाहाउ ना काहेकि तापर आज्ञा जेतेले बीजेपी को गले मार्केट बढ़िला, धर्मेंद्र प्रधान धाक बढ़िला एवं इम्फार शेयर मूल्य भी आज्ञा घाई घाई कि बढ़िला। आजिका दिन रे इम्फार शेयर मूल्य केते जानती? पाखापाखि रही 1123 टंका। जदि 5 कोटी 93 लक्ष जो आम शेयर कथा कहूली ताकू हिसाब को नेले तांकर वैल्यू हो गला बर्तमान 6052 टंका। अर्थात 2020 मसीह जो कंपनी 600 कोटी थिला आज सेटा हो गला 6052 कोटी। माने पाखापाखि 5500 कोटी टंका बैजयंत बाबू को कंपनी रो वैल्यू बढ़ी। आपण कहबे व्यवसाय रे एमती बढ़ुनी, व्यवसाय रे बढ़े, किंतु आजिकल आम देखीचु बीजेपी नेता मानकर कंपनी रो शेयर वैल्यू आज्ञा बढ़ुची। आपण अमित शाह को पुओ को कथा कहतु,
ଆପଣ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ପୁଅ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଜି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ବି ବାହାରିବେ। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼େ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କର ବି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ବଢ଼ୁଥିଲା। ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଭିଣେଇ ମାନେ ଆମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୁଆଇଁ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉପା ସରକାର ଅମଳରେ ଘାଇଁ କରିକି ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ବିଜେପିରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏନି, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବୈଜୟନ୍ତ କ'ଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେବା। ଟଙ୍କା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥିରୁବାଲିରେ ଗୋଟେ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ JSWର ଏନର୍ଜିରେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସେ ଇଭି କରିବ, ସେଥିରେ 26% ସେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ଫା କିଣି ସାରିଲାଣି। କାହିଁକି ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଲ କମିଟିରେ PSU କମିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ PSU କମିଟିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଥିବ ସେ ଆରାମସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ, ଆପଣ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଡାଉନ୍? ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଡାଉନ୍ ନୁହଁ କି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ବି ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ରାଜନେତା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନେତା ଯିଏ ବିଜନେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜେପିକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? କିଛି ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପାନୀ ଆଜି 6000 କୋଟି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, 60,000 କୋଟିର ବି ମାଲିକ ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି କ'ଣ ଅମ୍ବାନୀ ଅଦାନୀ ଏମାନେ ବଡ଼ ହେବେ? ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ ଯେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ମୁନାଫା ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା? ତେଣୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଏଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଷ୍ଟୋରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଡବଲ ଡିଜିଟ୍ରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁ, ଏତିକି ଆମେ କାମନା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।